58 नंबर वार्डर विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यर शिलान्यास कले कटक सदर विधायक इंजीनियर प्रकाश चंद्र सेठी। कटक महानगर निगम अंतर्गत 58 नंबर वार्डर विभिन्न ग्राम में दीर्घ दिन धरी पड़ रही विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यर शिलान्यास कटक सदर विधायक इंजीनियर प्रकाश चंद्र सेठी करछंती। वार्डर प्रताप नगरी त्रिनाथ मंदिर साहिर बासिंदा माने दीर्घ वर्ष हेब पानी कादुआरे यातायात करथिले। स्वल्प वर्षा हेले ड्रेनेज व्यवस्था नथिबारु लोकमानी घरु बाहर बहु कष्ट होउतला। एने वार्डर कॉर्पोरेटर जनार्दन परिड़ा बारंबार उच्च कर्तृपक्ष समेत सदर विधायक इंजीनियर सेठी दृष्टि आकर्षण करथिले। एने विधायक इंजीनियर सेठी ड्रेनेज निर्माण पई शिलान्यास करथिले। सेहिभଳି नुआगढ़ पड़िया ठारू मकरा खुंटिया घर पर्यंत कंक्रीट रास्ता, ज्योत्स्ना विहार सौम्यरंजन साहूक घर ठारू बसंत साहूक घर पर्यंत कंक्रीट रास्ता, धाकुले पीठरे गृह निर्माण, जातीय राजपथ ठारू भाणपुर पड़िया पर्यंत कंक्रीट रास्ता प्रमुख 5 गोटी प्रकल्पर विधायक शिलान्यास करथिले। एने 1,50 लाख ऊर्ध्व टंकार व्यय बराद होइछि। कार्यक्रम में सामाजिक कर्मी संतोष लेंका, ज्योत्स्ना विहार डेभलपमेंट सोसाइटी सभापति प्रभात नंद, नुआगढ़ ग्राम कमिटी सभापति विक्रम सतपथी, सामाजिक कर्मी कमल उद्दीन, शरद कुमार जेना, शंकर राउत, गोविंद राउत, सुशांत कुमार राउत, सामाजिक कर्मी प्रमोद ओझा, प्रभात नंद जो ज्योत्स्ना विहार डेवलपमेंट सोसाइटी रोड गुड़ा केमती कौन प्रयास थिला आपन सोसाइटी विगत 2 दशंधि ऊर्ध है जनसाधारण बसवास करने उपयोगी ब्लड सब आम विभिन्न समय जोगाई लोक निजर आवासिक घर कर आमर ये 4,000 5,000 लोक समावेश भी धीरे धीरे होगा लोक मान रहा जो मौलिक समस्या अच्छी से समस्या को समाधान निमंते आम मैंने सोसाइटी व्यक्ति विशेष माने समस्ते म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन कर्तृपक्ष पाखे विभिन्न समय आमर गुहारी जनईलु और से प्रतिश्रुति देते आसंता दिन मानक एठार उन्नतिकरण करने आजिकार से सुवर्ण दिन आसी जो कार्यक्रम मानकर आज शुभारंभ भित्तिप्रस्तर 2,29 लाख टंकार काम कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यही प्रोजेक्ट ही कर 18 नंबर वार्ड अंतर्गत अनेक प्रोजेक्ट अनेक काम सरी विभिन्न जगह यही अंचल अवहेलित भाव रही है। तो बर्तमान यही सीएमसी कार्यक्रम हाथ को नहीं एवं जेहेतु आजिकल भित्तिप्रस्तर देले आम बहुत आशावादी अच्छु ये दीर्घ दिन जो समस्या थिला एटा पानी अंचल खाल अंचल एवं रास्ता घाटर समस्या थिला इलेक्ट्रिसिटी समस्या अच्छी आम सोसाइटी तो चेष्टा करूँ आउ जो रहीगला काम से कम सीएमसी अंतर सहित धन्यवाद ज्ञापन करूँ आज विधायक उपस्थिति आम अनेक गुण भी उत्साहित करुच्ची आम सोसाइटी अंतेवासी मानक भी अनेक गुण उत्साहित कर कार्यक्रम आगामी दिन को रहू आम भावना रास्ता रोड विगत दिन हम बहुत दिन हम ज्योत्स्ना विहार सोसाइटी लोक मैंने बहुत प्रोब्लेम रे पड़ुते जहाँकि सोसाइटी सब बड़ सोसाइटी लोक मैंने विगत दिन हम बहुत दाबी कर आसुले आम जो विधायक आसिलु कही बहुत शीघ्र करदेवाई किंतु या आम सीएमसी तरफ समस्त या फंड सांक्शन कर 2,29 लाख सांक्शन करके बहुत शीघ्र 2 दिन भितर काम स्टार्ट हम आज दिन 2-3 काम आज फाउंडर स्टोन दिगला आमर नुआगढ़ प्रताप नगरी सहित धाकुले पीठरे गोटे सेट करने और बाणपुर करागला विभिन्न प्रकल्प वार्ड 58 आमर उपस्थित थे कॉर्पोरेटर सब सहयोग आमर बीजेपी कार्यकर्ता मंडल सभापति दारोगण सीनियर कार्यकर्ता समस्त उपस्थित आज शिलान्यास कर बजेट ए रोडटा हूँ 2,29 लाख बजेट आमती अच्छी सेयारटा भी 30 लाख बजेट आ रोड भी अच्छी अराउंड आमर आज 3-4 कोटी टंकार बजेट फाउंडर स्टोर दीर्घ 26 वर्ष पर आज नूतन सरकार आसी प्रथम वर्ष तेणु वर्षक भितर आमर जो डबल इंजिन सरकार जिते बड़े जहाँ कही कर
ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ବେଶୀ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆମର ସଦରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଠି ବିକାଶ ହେଇଛି। ଖାଲି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ, ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଦେଇ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିକିନି ଆସିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଥିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେ 21ଟା ଦାବି ଥିଲା, ଆମ ତା ଦେହରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% କଭର କରିସାରିଲୁଣୁ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 50% କଭର କରିଲୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ ଆହୁରି 6-7 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଯେତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରୋଡ୍ ଟୁ ରେଲୱେ ଟୁ ଆଉ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଟୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପରିଡ଼ା 58 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ସେବକ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିଳାପ୍ରସ୍ତର ବିଧାୟକ ଆସି ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ହେଲା ଆଜି? ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଦିନ, ଯିଏକି ଆମର 58 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସିଏ ଏହି ସେବକକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ସହିତ ଯେତିକି ବି ଡେଭଲପ୍ ୱାର୍କ ଆଜିକି ହେଇଛି କାମ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରାନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କାଳନ୍ଦୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କାଳନ୍ଦୀ ଦାଦା, ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ସେଟା ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁରବୀ ତଥା ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତାପନଗରୀ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ଦୁଇଟା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ସାହିରେ ଟୋଟାଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ପରେ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଶଙ୍କର ରାଉତଙ୍କ ଘର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟାକ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ, କାଦୁଅରେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆମର ଢାକୁଲେଇ ପୀଠରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲା ମଣ୍ଡପଟି, ତାକୁ ସେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଭାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ପାଣି ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି NH16ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆ ପରେ ପରେ ଡ୍ରେନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେବ, ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାଣପୁର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି? ସମୁଦାୟ ଆଜିର କାମ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମେ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ 1.5 କୋଟି ଭିତରେ ଆଜିର କାମଟା ହେଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଫେଣେ ପ୍ରତାପନଗରରେ ଆଉ କିଛି କାମ ରହିଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆଉ 30 ତାରିଖ ପରେ ଶୁଭ ଦିଆହେବ, ଯିଏକି ଆମର ସେପଟ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ସାହିଟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। ସେ କାମଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ସେପଟେ ବଢ଼େଇ ସାହି ଦିଆଯିବ, ଭଟ୍ଟ ସାହିରେ ଏପଟେ ଭାଣପୁରରେ ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଯିଏକି ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ କମିଶନର, ମେୟର ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ରହିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ହେଉ, ଟେଣ୍ଡର କାମ ହେଉ, କେଉଁଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର।